ଶୈଳପାଳରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ଶୈଳପାଳ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗୀ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆଜି ଜଳବାୟୁ ଦୋ ଛକିରେ ସଚେତନତାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାମକ ଏକ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ଦୀପକ ସେମିନାର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜୀବନ ବଲ୍ଲଭ ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏକେ ଖିଲାର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ସେମିନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱଜନନୀ ମୋ ଦେଶ ନାମକ ଏକ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁସୂୟା ସାହୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସ୍ଥାପକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଂଗ୍ରେସର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନିହାରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଥିଲେ। ସେମିନାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବକ୍ତା ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗର୍ଡା, ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟଚାଷୀ, ପୂର୍ବତନ ଡିଜିଏମ୍ ନାଲ୍କୋ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଡିଜିଏମ୍ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋନାଲିସା ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କର ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପରିବେଶବିତ ଏବଂ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ ସୋସାଇଟି, ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାମୟୀ ବେଉରାଙ୍କ ଲିଖିତ ଫିଜିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ନୂତନ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଗୀତ ବିଶ୍ୱବଳୟ ଧରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା 24। जलवायु परिवर्तन गोटे विराट प्रभाव पृथ्वी पर पड़ुଛି। पृथ्वी की विपद माड़ी आसुଛି। आपण माने सांबादिक माने जानिथिबे 2-3 दिन तले एरसमा पाखरे 50 मीटर समुद्र माड़ी आसला। दुबई भलिया मरुभूमि जगह गत वर्ष फ्लड होता। इठी एत जोर गरम हो अटम यहाँ शरद ऋतु में मे मास भाया गरम हो। तो आप बाड़ी दुपे देखिए काली फ्लड हो 50 रु अधिक लोक मरी जाती। तेणु जलवायु परिवर्तन विराट प्रभाव पृथ्वी में पड़ुଛି। पर्टिकुलाली आमर हिमालय रिजन आप देखुं पहाड़ धसई केते मरुंच ये सब मनुष्यकृत। से मनुष्यकृत जलवायु परिवर्तन विरोध में सचेतनता आने ये सम्मेलन आयोजन परिवेश नष्ट होगा एक विराट समस्या। तेणु समस्ते परिवेश विषय आलोचना करुँच सत, किंतु प्रकृत में देखा गले मुझे गोटे टर्म ये कहि इकोलोजिकल रिस्टोरेशन। आपण जहाँ भी एक्टिविटी एबे होउची जो परिवेश को लेकिन सब प्रकार आम बंचिंट बा जीवन जीविका निर्वाह करुँच। तेणु ये जो परिवेश प्रदूषण होउची केवल प्रदूषण नुहे आ सहित इकोलोजिकल बैलेंस नष्ट होउची एवं तार सबुठु गोटे बड़ उदाहरण होइची जलवायु परिवर्तन। ऑर्गेनाइज करूछु, ट्रस्ट ऑर्गेनाइज करूछि एंड मु निहारंजन आचार्य तार फाउंडर एवं वर्किंग डायरेक्टर। एंड आम जो ये ऑर्गेनाइज जो करूँ तार पछरे रहस्य होची तार गोटे टैगलाइन रखीचु द क्लाइमेट एट क्रॉसरोड्स फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। अवेयरनेस टू एक्शन माने आम अवेयरनेस माने जो सचेतनता सहित आम एक्शन रे कौन कन्वर्ट करछे सेटा होची हमर मेन मोटो हबा उचित। बहुत स्पीच होची, बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम्स होची, सेमिनार होची, सिम्पोजियम होची, वर्कशॉप होची, किंतु चेंजेस काहे के होनी। आपण कार्यकारी सभापति ओडिशा परिवेश समिति भुवनेश्वर जो पदक्षेप आप जो कार्यक्रम होती सतरे कौन परिवर्तन हो पार। वर्तमान समग्र विश्व में 3टी प्रमुख समस्या को नहीं समस्ते व्यतिग्रस्त। प्रथमटी हूँ जो भाव में पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि पाँच जहाँ आम ग्लोबल वार्मिंग कहे और ता सहित जड़ित अच्छी पृथ्वीर जलवायु में प्रभुत परिवर्तन हो क्लाइमेट चेंज। द्वितीय समस्या हूँ पृथ्वी सबकि प्रदूषित हो सारी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृत्तिका प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, आलोक प्रदूषण, दिन को दिन सबु प्रकार प्रदूषण वृद्धि पाँच
एवं सीधा साथ तार प्रभाव पड़ुछि मनीष एवं अन्य जीवजंतु मानक उपरे स्वास्थ्य उपरे प्रभाव विभिन्न प्रकार रोग रे आमे आक्रांत होछि। द्वितीय समस्या होछि जे प्राकृतिक परिसंस्था जंगल ठू आरंभ करी नदी नद पर्यंत सबु जगार मनीषर नकारात्मक प्रभाव पहुँचुछि जो कि तार गुणात्मक मान में अवक्षय घटुछि एवं सेठी बसवास करथुवा विभिन्न जीवजंतु उद्भिद एमाने विभिन्न चापर सम्मुखीन होउछन्ते सेमानकर समस्या वर्तमान दिनक दिन वृद्धि पाउछि संख्या ह्रास पाई चली अनेक जीवजाति विलुप्त हो जाउछन्ते। तो आज ठारू आमे निजको सुधारी नेदा नाही ताले परवर्ती पीढ़ी जो माने पृथ्वी को आसे बहु प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबे एवं पृथ्वी गोटे ध्वंस स्तूप परिणत हब 21 शताब्दी शेष। धन्यवाद।